Hello guys, gusto nyo malaman paano ko to ginawa? Sige, tara, turuan ko kayo. 3 clips ang kailangan natin dito. Una yung puno lang, pangalawa yung dumaan si Bossing, At pangatlo yung pabalik na siya. Tara, edit na tayo. Open natin yung CapCut. Add na natin yung 3 video. Tap second video. Then hanapin natin yung overlay. Then tap overlay. Hold and drag nyo sa harap. tapos click nyo yung overlay para ma-highlight at hanapin nyo yung mask sa ibaba. Then tap mask. Tap horizontal, lalabas dyan na yellow line. Sawakan nyo lang yung yellow line, naiikot yan. Itayo nyo lang, tapos i-gitna nyo sa puno. Ayan, magic, hindi na makikita yung paglabas ni Bossing. Ganon din ang gagawin natin sa last video. I-tap nyo lang din para ma-highlight at makita nyo yung mga tools sa baba. Then, tap overlay. Then, i-drag nyo lang din, idikit nyo sa unang overlay. And then, kulang yung video natin sa taas, kaya i-tap nyo lang siya para ma-highlight and hanapin nyo yung duplicate. Tap nyo lang yung duplicate. Tapos, pag na-duplicate na, same procedure lang din ang gagawin natin. Tap second video sa overlay. Tap mask. Tap horizontal. Lalabas na ulit yung magic yellow lane. Ikot nyo lang ulit, ilagay nyo ulit sa gitna ng puno para hindi na makita yung pagbalik ni Bossing. Ayan, check na natin kung okay na. Ayan, okay na. Click nyo lang yung arrow sa taas para ma-export na sa ating gallery.